In addition, Reverend Dr. J. Rock Lee, a senior pastor of the Manmin Junang Church, takes the lead in spreading the gospel to the world, obeying the Great Commission of the Lord. Reverend Dr. J. Rock Lee has conducted Great United Crusades in Washington, D.C., Baltimore, L.A., Hawaii, Argentina, Japan, Kenya, Tanzania, Uganda, Pakistan, the Philippines, Honduras, India, Russia, Germany, and Peru, accompanied with the Manmin Arts Performing Mission teams. Wherever he has held crusades, the miracle healing works of God took place so greatly that he has been reported as a worldwide revivalist by many TV broadcasting stations, including CNN, a worldwide news channel. 할렐루야! 할렐루야! 오늘 이번 성회의 마지막 날입니다. Well, today is the last day for Korean Christian Cultural Festival 2004 in Germany. Nun, heute ist der letzte Tag von dem christlich-koreanischen Kulturfestival hier in Deutschland. 그동안 성회를 위해 수고해 주신 모든 분들께 감사를 드립니다. I'd like to express my deep appreciation to all who have worked so hard for this wonderful festival. Und ich möchte meine tiefe Wertschätzung für all diejenigen äußern, die sich an diesem Festival so aktiv beteiligt haben. 글라우벤스 제네레이션 교회 찬양팀과 한국 공연팀의 수고에도 감사드립니다. And I appreciate the performance of the Glaubens Generation Church and Hallelujah Praise Mission and Power Worship Team. Und ich schätze sehr die ganze Beteiligung von der Glaubensgenerationsgemeinde
und von den koreanischen Darbietungsgruppen. 오늘도 이 자리에 직접 참석해 주신 여러분 모두에게 감사를 드립니다. And I give thanks to you all who are coming for this Korean Christian Cultural Festival tonight. Und ich danke Ihnen allen, die Sie hierher gekommen sind, um an diesem christlichen, koreanischen, kulturellen Festival teilzunehmen. 텔레비전과 유성, 인터넷을 통해 함께 하시는 모든 분들에게도 감사를 드립니다. And I give thanks to you all who are attending this festival through satellite television and via internet all over the world. Und ich möchte auch alle Zuschauer und Zuhörer begrüßen, die sich über Fernsehsatellit oder Internet hier eingeklinkt haben. 친애하는 여러분, 성의 첫째 날엔 창조주 하나님에 대해, 둘째 날에는 예수가 왜 우리 구세주가 되시는가에 대해서 증거했습니다. Dear congregation, I preached the first night about God the Creator and the second night why Jesus is our Savior. Liebe Zuhörer, am ersten Abend habe ich ja über Gott den Schöpfer geredet, am zweiten Abend über warum Jesus Christus der alleinige Heiland der Welt sein kann. 말씀만 전하는 것이 아니라 하나님의 놀라운 치료의 역사와 표적들을 통해 증거된 말씀들이 참임을 증거했습니다. Not only preaching the gospel, the message, but I also confirm my message through the signs and wonders by the mighty power of God. Und dann habe ich nicht nur eine Botschaft geredet, sondern auch diese Botschaft unterstützt und durch Zeichen und Wunder bestätigt. 사람의 능력으로 도저히 할 수 없는 역사들이 창조주 하나님의 능력으로 나타났습니다. The works which cannot be done by the ability of man were performed by the mighty power of God Almighty. Und so etwas kann nicht durch menschliche Fähigkeit zustande kommen, sondern alleine durch die Kraft des allmächtigen Gottes. Amen. 우리는 성경에 기록되어진 대로 이러한 역사들을 통해 살아계신 하나님과 구세주 되시는 예수 그리스도를 확실하게 믿을 수가 있습니다. Just written in the Bible, through this kind of wonderful works of God's power, we can believe in God Almighty, God the Creator, and we can believe in Jesus Christ confidently. Und wenn wir solche Werke Gottes in der Bibel lesen, dann können wir wirklich mit großem Vertrauen Gott, dem Schöpfer, und Jesus Christus, dem Erlöser, wir können an ihn glauben. 그런데 오늘날 어떤 사람들은 하나님을 보여달라 그러면 믿겠다 말합니다. By the way, nowadays some people say, "Show me God, then I will believe." Ja, und heute gibt es viele Menschen, die sagen, zeige mir doch mal Gott, und dann will ich glauben. 하지만 하나님은 영이심으로 사람의 육의 눈으로는 볼 수가 없습니다. However, God is the Spirit, so He's invisible, so He cannot be seen by a human physical eye. Doch Gott ist Geist und er kann von menschlichen Augen nicht gesehen werden. 대신 하나님께서는 사람들이 하나님을 믿을 수 있도록 살아계신 증거들을 나타내 주십니다. Instead, God shows the tangible evidence of the living God so that men may believe in Him. Anstattdessen gibt Gott uns greifbare Beweise seiner Existenz, sodass wir wirklich an ihn glauben können. 그것이 바로 성령님을 통한 권능의 역사들입니다. That's very the works of the God's power through the Holy Spirit. Und das sind dann die Werke, die durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist geschehen. 그렇다면 성령님의 권능이란 어떤 것일까요? Then what is the power of the Holy Spirit? Und was ist nun die Kraft dieses Heiligen Geistes? 로마서 15장 18절에 사도 바울은 그리스도께서 이방인들을 순종케 하기 위하여 나로 말미암아 말과 일이며 표적과 기사의 능력이며 성령의 능력으로 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라 했습니다. In Romans chapter 15 verses 18 to 19, the apostle Paul says, I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God, by what I have said and done, by the power of the signs and the miracles, but through the power of the Spirit. Im Römerbrief Kapitel 15 von Vers 18 an schreibt der Apostel Paulus, denn ich würde niemals wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. 그래서 오늘은 표적과 기사 그리고
성령의 능력으로 역사하는 권능이 어떠한 것인지 살펴보겠습니다. So today I'd like to look into what the signs and wonders are and miracles are and the wonderful works of God's power through the Spirit. Und so möchte ich heute einmal beschreiben, was diese Zeichen und Wunder und diese wunderbaren Werke Gottes im Geist sind. 오늘 말씀을 통해 정령이 여러분 모두가 마음 중심에서 하나님을 믿으시기 바랍니다. Through the message tonight, I want all of you to believe in God from your deep heart confidently. Und aufgrund dieser Predigt heute möchte ich, dass Sie alle wirklich von tiefstem Herzen an Gott glauben. 혹여 의심했던 분이라도 이제는 살아계신 하나님을 분명히 믿으실 수 있기를 바랍니다. If you happen to doubt about God, then I want you to believe in God who's alive. Wenn es so ist, dass Sie heute an Gott noch zweifeln, dann sollen Sie heute an Gott glauben. 그래서 믿음 가운데 역사하시는 성령님의 권능을 친히 체험할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. So that you may experience the wonderful works of God's power through the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, I pray. So dass Sie diese wunderbaren Werke des Geistes Gottes im Namen Jesu Christi selber erleben können. 친애하는 여러분, 지금부터 약 2000년 전 이 땅에 구세주로 오신 예수님을 많은 사람들은 믿지 못하고 의심했습니다. Dear congregation, 2000 years ago, people didn't believe in Jesus who has come as the Savior and doubt about him. Liebe Zuhörer, vor 2000 Jahren, als Jesus gekommen ist, haben sie ihm nicht geglaubt und sie haben gezweifelt. 자신들과 같은 사람의 모습을 하고 있는데 어떻게 자신이 하나님의 아들이라 하는가 생각했지요. Well, he has the same outward appearance. Then how could he boldly say that I'm the son of God? The people thought in this way. Nun, und die Menschen dachten damals vielleicht, ja, der sieht ja aus wie ein ganz normaler Mensch. Wie kann er der Sohn Gottes sein? 그럴 때 예수님께서는 사람으로서 할 수 없고 오직 창조주만이 하실 수 있는 놀라운 권능의 역사들을 나타내 주셨습니다. At that time, Jesus showed the wonderful works of God's power, which cannot be done by human ability, but only by God the Creator, God Almighty. Und zu dieser Zeit zeigte Jesus diese wunderbaren Werke von Gottes Kraft, die nicht durch menschliche Überlegen zustande kommen, sondern alleine durch das Wirken des allmächtigen Gottes. 요한복음 14장 11절에 보면 예수님께서 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일을 인하여 나를 믿으라 말씀하셨습니다. Jesus says in John 14:11, "Believe me when I say that I'm in the Father and the Father is in me, or at least believe on evidence of miracles themselves." Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 11, glaube mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke willen. 곧 예수님께서 행하시는 그 일이 예수님의 말씀을 믿을 수 있는 증거가 된다는 뜻입니다. That is to say, the works Jesus performed is the evidence to believe in Jesus Christ. Das heißt, die Werke, die Jesus Christus getan hat, sind die Beweisstücke dafür, dass er lebt Gott ist. 그리고 하나님께서는 하나님의 사람들을 통해서도 하나님의 살아계신 증거들을 나타내 주십니다. Even through the man of God, God shows the tangible evidences of the living God. Und durch Männer Gottes wird hier der greifbare Beweis gegeben, dass Gott Gott ist. 마가복음 16장 17절에서 18절에 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 저희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은즉 나으리라 했습니다. Mark 16 verse 17, 18 says, These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. When they drink deadly poison, it will not hurt them at all. When they place their hand on the sick people, they will get well. Im Markus Evangelium Kapitel 16 lesen wir, die Zeichen aber, die denen folgen werden, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden.
또 마가복음 16장 20절에는 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하시니라 했지요. And Mark chapter 16 verse 20 says, and then the disciples went out and preached it everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Und weiter heißt es in Markus 16, dass diese Gläubigen an Jesus hinausgingen und an allen Orten predigten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. 이 말씀처럼 예수님의 제자나 사도들에게는 말씀을 확실히 보장하는 역사들이 따랐습니다. Well, the signs accompanied to the disciples and apostles of Jesus Christ, which support and which confirm what they have preached. Und die Zeichen, die dann diesen Aposteln gefolgt sind, die da gepredigt haben, hat ja ihre Predigt bestätigt. 친애하는 여러분, 초대교회 당시에는 기독교에 대한 박해가 매우 심했습니다. Dear congregation, in early church, Christianity was severely persecuted. Liebe Zuhörer, in dem frühen Christentum wurden diese Gemeinden sehr stark verfolgt. 그럼에도 놀라운 권능의 역사가 있었기에 이를 보고 수많은 사람들이 예수님을 믿고 구세주로 영접했습니다. However, so many people believed in Jesus Christ after seeing and experiencing the wonderful power of God. Und trotzdem haben dann so viele Menschen Gott geglaubt, weil sie diese herrlichen Werke Gottes als Zeugen erlebt haben. 오늘날도 하나님께서는 믿음 있는 사람들에게 반드시 함께 하시는 증거를 보여주십니다. Even today, God shows the tangible evidence to those who believe and those who have faith in Christ Jesus. Und auch heute gibt Gott uns die greifbaren Beweise, dass wir Jesus Christus glauben können. 성령님을 통한 권능의 역사가 바로 그 증거입니다. The works of God's power through the Holy Spirit is the very evidence. Die Werke Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes ist dieser ganze Beweis. 저도 세계 곳곳에 나가 살아계신 하나님과 예수 그리스도를 증거할 때 말씀만 전하는 것이 아닙니다. When I visit different parts of the world and preach the gospel, I not only preach simply. Wenn ich die verschiedensten Teile der Welt besuche und dort predige, dann predige ich nicht nur. 반드시 따르는 증거인 권능을 통해 제가 증거하는 하나님의 말씀이 참임을 보여주지요. But also, I confirm my message, what I preached is true through the tangible evidences of the living God. Sondern meine Botschaft wird auch bestätigt durch die greifbaren Beweise, die von Gott herkommen. 그럴 때 수많은 사람들이 예수님을 구세주로 영접하며 하나님을 만나고 체험하는 것을 보았습니다. When I do so, I experienced and I witnessed that so many people accept Jesus Christ as their Savior and they experienced the wonderful God. Und wenn ich so handle, dann erlebe ich es, dass so viele Menschen die wunderbaren Werke Gottes erkennen und ihre Sünden bekennen können und glauben können. 그렇다면 권능이란 과연 무엇일까요? Then what is the power of God? Nun, was ist dann die Kraft Gottes? 이는 단순히 질병을 치료하는 것을 말하는 것이 아닙니다. It doesn't mean simply heal the sickness or disease or something. It doesn't mean it's not healing the sickness or disease only. Es bedeutet nicht, dass hier jetzt einfach nur Krankheiten und Seuchen geheilt werden. 성경에 보면 병 고치는 은사가 나옵니다. Bible mentioned about the gift of healing. Ich erwähne zum Beispiel diese Gaben der Krankenheilungen. 병 고치는 은사를 받으면 병균이나 세균에 의해 생긴 질병은 치료할 수가 있습니다. When we receive the gift of healing, then we can heal the disease or sickness due to bacteria or virus, etc. Wenn ein Christ die Gabe der Krankenheilung empfängt, dann werden gewöhnlich die ansteckenden Krankheiten, Viren, Bakterien und so weiter geheilt. 그러나 권능을 받으면 질병은 물론이고 약한 것까지도 온전케 할 수가 있습니다. But when we receive the power of God, then we can not only heal the sickness, but also make the infirmities perfect or normal. Aber wenn wir die Kraft Gottes empfangen, dann werden nicht nur Krankheiten geheilt, sondern auch Schwachheiten und Behinderungen werden aufgehoben.
여기서 약한 것이란 안진뱅이, 소경, 귀머거리, 벙어리, 소아마비 등을 말합니다. Well, infirmity here means something like lame, the blindness, muteness, deafness, polio, and so on. Und unter solchen Leiden können wir dann verstehen, dass Blindheit, Stummsein, Taubheit und so weiter aufgehoben werden. 태어나면서부터 불구로 태어난 경우도 있습니다. Some people are born as disabilities, as a handicapped people. Some people are born as handicapped. Manche Leute kommen schon mit Behinderungen körperlicher Art auf die Welt. 자라면서 신체가 마비되거나 퇴화되는 경우도 있지요. Some people have their parts of their body paralyzed or deteriorated as they grow up. Und wo sie dann groß wurden, haben manche Menschen Lähmungen an Teilen ihres Leibes erleben müssen. 간단한 질병은 세상 의학으로 고치는 경우도 있지만 연약함은 사람의 힘으로 고칠 수가 없습니다. Well, the simple disease can be healed by medical science, but infirmities cannot be cured by the ability of man. Einfache Krankheiten können durch den Einfluss der Medizin wieder geheilt werden, aber langwierige Schäden und Leiden können nicht einfach so geheilt werden. 오직 하나님의 권능으로만 할 수가 있지요. It can be cured only by the power of the God. Und die werden dann einfach durch die Kraft Gottes geheilt. 이러한 하나님의 권능은 오늘날 성령의 역사하심을 통해 나타납니다. This kind of wonderful power of God are manifested today through the work of the Holy Spirit. Und diese wunderbare Kraft Gottes wird heutzutage durch das Wirken des Heiligen Geistes geschehen. 성령님의 역사하심을 통해 나타나는 것들 중에 눈에 보여지게 나타나서 어떤 흔적으로 남겨진 것을 표적이라고 말하는 것입니다. Among the works of the God's power through Holy Spirit, well, we call something the signs which can be remarkable to our physical eye. Unter den Wirkungen Gottes unterscheiden wir zum Beispiel die Zeichen, und das können sonderbare Geschehnisse unter dem Einfluss der Kraft Gottes sein. 또한 권능으로는 기사도 나타납니다. Even with the power of God, we can experience the wonder. Und dann auch in der Kraft Gottes können wir Wunder erleben. 기사란 천기를 움직이는 역사를 말합니다. The wonder means the work of God's power to change the weather. Ein Wunder in dem Sinne bedeutet dann, dass durch Gottes Kraft das Wetter verändert werden kann. 예를 들어 오던 비를 멈추게 합니다. 구름을 움직이고 바람과 파도를 잔잔케 합니다. For example, wonders can stop raining, and it changes the direction of the clouds, and it also calm down. It can calm down the strong winds and waves. Und so können solch ein Wunder zum Beispiel Regen aufhören lassen, oder die Richtung der Wolken wird geändert, oder schlimme Stürme werden gestillt. 태풍의 진행 방향을 바꾸거나 소멸시키기도 합니다. Also, with the mighty power of God, we can change the direction of the typhoon or cause it to disappear. Auch durch die mächtige Kraft Gottes wurden schon Taifune in eine andere Richtung gelenkt, oder sie lösten sich einfach auf. 쾌청하게 맑은 날에도 무지개가 나타나게 합니다. Even with this power of God, we can see the rainbow in the very clear sky. Und dann können wir auch als solch ein Wunder einen Regenbogen bei einem Himmel voller Sonnenschein erleben. 다음으로 성령의 역사를 통한 권능은 암, 에이즈, 백혈병을 비롯하여 온갖 불치 난치병들을 치료할 수가 있습니다. Well, next, the works of God's power through the Holy Spirit. With this kind of power, the incurable diseases like cancers and AIDS or leukemia can be healed. Und die Auswirkungen der Kraft Gottes können sich dann auch erstrecken auf unheilbare Krankheiten wie Krebs und AIDS und andere Dinge. 하나님의 아들이신 예수님께서도 이러한 권능의 역사들을 베푸셨습니다. Jesus, the Son of God, performed this kind of wonderful works of God's power. Und Jesus, der Sohn Gottes, hat diese wunderbaren Werke der Kraft Gottes getan.
각색 질병들을 고치시고 귀신을 쫓아내셨지요. 죽은 자를 살리기도 하셨습니다. Healed the various kinds of diseases, and he cast out demons, and even he raised the dead. Er hat die verschiedensten Arten von Krankheiten geheilt, die Dämonen ausgetrieben und sogar die Toten auferweckt. 여러분도 지난 이틀간의 성회를 통해서 하나님의 역사들을 직접 보고 체험하셨습니다. Through 2 days of festival, you yourself experienced wonderful God's power, and you witnessed it. Und während dieser beiden Tage des Festivals haben Sie schon selber Gottes Kraft hier bezeugen können. 저는 지금까지 수많은 하나님의 권능의 역사들을 친히 체험하기도 했고 나타내 왔습니다. Up to now, I myself have experienced lots of different kinds of God's power, and I also perform these kind of things. Und ich selber habe in all den Jahren schon so oft die Kraft Gottes erlebt und habe selber an diesen Dingen teilgenommen und sie getan. 지금부터 그 중에 몇 가지를 자료 화면과 함께 여러분에게 소개해 드리도록 하겠습니다. Well, I'd like to introduce some of this with the video clip. Und ich möchte gerne etwas von einem Videoband hier abspielen lassen. 2002년 7월 중미에 위치한 온두라스 성회시 참으로 희한한 역사가 나타났습니다. When I conducted an evangelical meeting in Honduras in Central America in July 2002, something wonderful power of God happened. Als ich im Juli im Jahre 2002 eine solche evangelistische Veranstaltung in der Republik Honduras durchführte, geschah etwas Wunderbares. 많은 표적이 나타났는데 그 중에서 한 여자아이는 10년 동안 볼 수 없던 눈이 볼 수 있게 되었습니다. Among the many miracles and signs, one little girl came to see in 10 years. Und unter den vielen Wundern und Zeichen war ein kleines Mädchen, das seit 10 Jahren nicht mehr sehen konnte und dann sehen konnte. 이 아이는 2살 때 눈의 시력을 잃어서 각막 이식 수술을 했습니다. Well, she lost her eyesight in one eye at the age of 2, and she's got operation for cornea transplant. Und sie hat ihr Augenlicht auf dem einen Auge im Alter von 2 Jahren verloren und hatte dann eine Hornhautverpflanzung bekommen. 그런데 수술이 실패해서 전혀 볼 수 없는 상태가 됐지요. But the operation was failed, and she couldn't be able to see at all. Aber die Operation ist fehlgeschlagen und sie konnte dann überhaupt nicht mehr sehen. 그런데 제 기도를 받은 후 볼 수 있게 된 것입니다. But she came to see again after receiving the prayer from myself. Aber sie konnte dann wieder sehen, nachdem ich persönlich für sie gebetet habe. 이 밖에도 저의 기도를 받고 좋은 눈이 되어 안경을 벗은 사람들도 수없이 많습니다. Well, beside her, countless people, after receiving my prayer, came to have a good eyesight and took off their glasses. Und das hat andere Menschen dann herausgefordert und sie wurden angeregt, ihre Brillen abzusetzen und empfingen eine neue Sehstärke. 2002년 인도 대성회 때는 이러한 역사도 일어났습니다. Well, I had experienced this kind of things in India when I conducted a great crusade in year 2002. Ich habe diese Dinge in Indien erlebt bei einer großen evangelistischen Veranstaltung im Jahre 2002. 14살의 가네시라는 소녀는 골반뼈 낭종이란 질병으로 수술을 받았습니다. A 14-year-old boy called Kaneshi in India had an operation because of the insisted tumor in his pelvis bone. Ein 14-jähriger Junge mit Namens Ganesh hatte eine Operation, weil er ein Geschwür am Beckenknochen hatte. 한쪽 골반뼈와 고관절을 모두 드러냈습니다. Well, he couldn't but remove one part of the pelvis bone and the hip joint. Ein Teil des Beckens mit dem Hüftgelenk wurde entfernt. 뼈가 없는 부위에 쇠를 대고 볼트로 재어 대퇴골과 골반을 대신했습니다. The doctor inserted a metal piece into the dentate part to link the thigh bone and the pelvis bone. Und der fehlende Knochenteil wurde dann durch Metallstücke ersetzt, um dann wiederum die Hüfte mit dem Beckenknochen zu verbinden.
그러나 다리를 움직일 때마다 심한 통증이 있었고 목발을 의지해야만 간신히 발을 뗄 수 있는 상태였지요. But whenever he tries to move, he's got a very severe pain in his legs and it's hardly moved by himself. So he just relied upon the crutches to move his step. Aber danach konnte er kaum gehen wegen der großen Schmerzen und dann war er nur fähig, mit Krücken zu laufen. 그런데 성회에 참석하여 기도를 받자 그 순간 다리의 고통이 모두 사라진 것입니다. But when he attended a evangelical meeting and received the prayer from myself, he was healed and he could move. Aber als er diese evangelistische Veranstaltung besucht hat und als ich für ihn gebetet habe, da konnte er wieder laufen. 이제는 목발이 없이도 걷고 뛸 수 있게 되었지요. Now he can walk and jump and run without the crutches. Und jetzt kann er gehen und kann rennen ohne die Krücken. 그런 다음에 1년 후에 다시 방문을 했을 때는 저 아이의 몸에 뼈가 자라나고 있었고 해서 박힌 이런 쇠들을 빼낼 수 있게 되었다고 간증했습니다. When we visited him again 1 year later, we found out that he removed even the metal parts in his leg and pelvis bone, and he said that the new bone grew up. So he was a wonderful situation. Als wir ihn ein Jahr später wieder besucht haben, dann haben wir gehört, dass die Metallstücke entfernt worden waren, weil nämlich neuer Knochen sich gebildet hatte. 친애하는 여러분, 예수님께서는 중풍병자를 고치셨고 안진뱅이를 일으키시는 권능도 베푸셨습니다. Dear congregation, Jesus healed the paralytic, and even he performed the wonderful power of God to raise the lame. Und Jesus hat doch den Gelähmten geheilt und durch die wunderbare Kraft Gottes hat er viele solche Gelähmten heil gemacht. 오늘날은 각종 사고와 질병으로 인해 평생을 휠체어에 의지하며 사는 사람이 많습니다. Nowadays, many people are living on their wheelchairs for lifetime because of many accidents and diseases. Und heute geschieht es wegen der vielen Unfälle, dass Menschen lebenslang an ihren Rollstuhl gebunden sein müssen. 그런데 성령님의 권능이 나타나면 그러한 지체 부자유자들도 온전케 될 수가 있습니다. But when the mighty power of God through the Holy Spirit works, then even that kind of disabilities can be healed and cured. Aber wenn die mächtige Kraft Gottes anfängt zu wirken, dann können auch solche schlimmen Behinderungen geheilt werden. 특히 디스크나 관절염과 같은 질병들은 너무나 쉽게 많은 사람들이 치료받는 것을 봅니다. Well, I found that so many people are so easily healed of the diseases like hernia or arthritis. Und ich stelle manchmal fest, dass Menschen so leicht von Leistenbrüchen oder Arthritis geheilt werden. 제가 2003년 4월에 두바이에 갔을 때 한 여인이 휠체어를 타고 호텔로 저를 찾아왔습니다. When I've been to Dubai, United Arab Emirates in April year 2003, a woman sitting on her wheelchair came to see me at the hotel. Als ich im Jahre 2002 einen Besuch machte in einem der Arabischen Emirate, da besuchte mich eine Frau in ihrem Rollstuhl in meinem Hotel. 두바이는 법적으로 기독교 복음 전파가 금지된 곳이지요. In Dubai, it is prohibited by law to preach the gospel. Und dort in Dubai ist es per Gesetz verboten, das Evangelium zu verbreiten. 그러나 이 여인은 믿음으로 저를 찾아온 것입니다. But this woman came to see me by faith. Aber diese Frau hatte so viel Glauben und sie kam zu mir. 당시 여인은 사고 후유증으로 인해 손가락 하나 움직이는 것도 힘든 상황이었지요. Because of the accident, she was in a very severe situation. Even she couldn't move the one finger. Wegen einem schlimmen Unfall war sie in dieser Lage gekommen und sie konnte noch nicht einmal mehr einen Finger bewegen. 혼자 걷는다는 것은 상상도 못했습니다. She couldn't imagine that she could work by herself. Und sie konnte sich niemals vorstellen, dass sie wieder laufen würde.
그런데 이 여인에게 제가 기도해 주었을 때 즉시로 그 자리에서 일어나 혼자 힘으로 걷게 된 것입니다. As soon as I prayed for her, she stood up from the wheelchair and walked by herself. Und sobald ich für sie gebetet hatte, da stand sie aus ihrem Rollstuhl auf und ging alleine umher. 또한 하나님의 권능으로는 죽은 사람도 살려냅니다. And by the mighty power of God, even we can raise the dead. Und durch die mächtige Kraft Gottes können auch Tote auferweckt werden. 하나님의 아들이신 예수님께서는 심지어 장사된 지 나흘이나 된 나사로를 살리셨지요. Jesus, the Son of God, even raised Lazarus, who had been dead for 4 days. Jesus hat diesen Lazarus, der schon 4 Tage lang tot war, auferweckt. 저도 지금까지 하나님께 기도하여 많은 사람이 살아나는 것을 체험했습니다. I myself prayed through the prayer to God. I experienced that many dead people come to life again. Und ich selber habe in der Kraft Gottes erlebt, dass viele tote Menschen wieder zum Leben kamen. 수년 전 타교의 장로님 한 분이 뇌졸중으로 쓰러져 살아날 가망이 전혀 없는 상태가 되었습니다. A couple of years ago, an elder of other church fell down because of cerebral apoplexy, and he was in a very severe situation without any hope to be recovered. Vor einigen Jahren ist einer unserer Ältesten in unserer eigenen Gemeinde hingefallen und aufgrund eines Schlaganfalls, und er hatte eine unheilbare Lähmung. 그런데 이분의 부인이 장로님을 병원으로 데리고 가지 않고 제 앞에 데려왔지요. But his wife brought him to me, not to the hospital. Aber seine Frau hat ihn dann nicht ins Hospital gebracht, sondern zu mir. 장로님이 저에게 올 때는 의식이 전혀 없는 상태였습니다. When he was brought to me, he has had no consciousness at all. Als er zu mir gebracht wurde, war er bewusstlos gewesen. 그런데 하나님께서는 부인의 믿음을 보시고 제가 기도하는 즉시 장로님을 깨어나게 하셨습니다. God looked down on the face of his wife, and as soon as I prayed for him, he was awakened. Aber Gott schaute auf den Glauben seiner Frau, und sobald ich für ihn betete, da wurde er wach. 지난 2001년 필리핀 대성회 때도 성회 도중에 놀라운 역사가 일어났습니다. Well, in year 2001, when I conducted a crusade in Philippines, I experienced wonderful power of God. Als ich 2001 auf den Philippinen solch eine Veranstaltungsreihe durchführte, habe ich die wunderbare Kraft Gottes dort auch verspürt. 갑자기 사람들이 뻣뻣하게 굳은 사람을 제 앞에 데리고 오는 것입니다. Suddenly, the people brought me a person who was rigid, who was so hard, paralyzed totally. Plötzlich brachten die Leute eine Person zu mir, die ganz gelähmt war. 호흡이 끊겨 의식이 전혀 없었습니다. He didn't stop breathing, and he didn't have any consciousness. Und diese Person war bewusstlos und kaum noch Atem. 그런데 제가 손을 얹고 기도하자 바로 그 자리에서 의식을 회복하고 일어났습니다. But when I lay my hand on him and prayed for him, he just restored the consciousness and stood up by Aber himself. als ich dann meine Hände auf ihn legte und für ihn betete, da kam sein Bewusstsein wieder und er stand auf. 오늘날 가장 무서운 질병 중에 하나가 에이즈입니다. One of the most fearful disease of our times is AIDS. Eine der gefürchtetsten Krankheiten unserer Zeit ist doch AIDS. 제가 인도했던 성회를 통해 수많은 에이즈 환자들을 치료했습니다. So many AIDS victims were healed through the crusade I conducted. Und so viele AIDS-Opfer sind schon geheilt geworden durch die Veranstaltungen, die ich in den Ländern abgehalten habe. 그 중에는 온두라스 집회 시 에스테반 주닌가라는 소년도 있었습니다. One of them is the Esteban Juninga, the boy who lived in Honduras. Einer ist ein Junge in Honduras gewesen. 그는 태어난 지 8개월 만에 에이즈에 감염됐지요. He was contaminated by AIDS when he was 8 months old. Er wurde mit AIDS infiziert,
als er 8 Monate alt war. 본인은 물론 가족들까지 말할 수 없는 고통 중에 살아야 했습니다. Not only himself, but also all the family members had lived in a very severe sufferings and pain. Aber nicht nur er alleine, sondern auch seine anderen Familienangehörigen haben viel gelitten wegen großer Schmerzen. 그런데 성회에 참석하여 기도를 받고 단번에 에이즈를 치료받았습니다. But when he attended the meeting I conducted and received the prayer from the altar when I prayed, he was healed immediately. Aber als ich dann betete in dieser großen Versammlung und er war in dieser Versammlung, da wurde er sofort geheilt. 이외에도 아프리카의 우간다, 케냐, 필리핀, 인도 등 성회가 열린 곳마다 수많은 에이즈 환자들이 치료받았습니다. Besides him, so many AIDS victims around the world were healed through the meetings and festivals I conducted in different parts of the world. Und nicht nur dieser Junge, sondern viele andere AIDS-Opfer überall auf den Versammlungen, wo ich In gewesen countries bin. like Uganda, Kenya, Philippines, and India. Und in Ländern wie Uganda, Kenia, Philippinen. 친애하는 여러분, 사도행전 19장 11절에서 12절에 보면 하나님이 바울의 손으로 희한한 능을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 말씀합니다. Dear congregation, Acts chapter 19, verses 11 to 12 says, God did extraordinary miracles through Paul, so even the handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Und in Apostelgeschichte Kapitel 19 heißt es so, und Gott vollbrachte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, so brachten sie die Taschentücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, zu den Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. 이 말씀대로 저는 희한한 능도 수없이 체험하고 있습니다. According to this scripture, I myself experienced lots of extraordinary miracles. Und aufgrund dieser Bibelstelle habe ich selber außergewöhnliche Wunder erlebt. 본교의 주의종이나 성도들 중에 많은 분들이 제게 기도받은 손수건을 가지고 표적을 행합니다. Well, lots of servants of God or the members of church I serve as the senior pastor received the prayer on the handkerchief and they perform lots of miracles. Und so habe ich schon als der Hauptpastor unserer Gemeinde über Kleidungsstücken von verschiedenen Gemeindegliedern gebetet und sie empfingen dann ein Wunder. 그래서 기도받은 손수건만 가지고 해외에 나가 대형 집회를 여는 일도 많습니다. So even many people visit the overseas countries to conduct a crusade or a big evangelical meeting with a handkerchief, only with the handkerchief on which I had prayed. Und viele unserer Leute gehen aus in andere Länder und halten große Veranstaltungen ab und haben nur die Taschentücher, über die ich gebetet habe, und legen die auf die Kranken. 지난 8월에는 본교회 주의종 중에 한 분이 손수건을 가지고 필리핀에 가서 성회를 인도했지요. Last August this year, one of the assistant pastors of church went to Philippines and conducted the big meeting with a handkerchief on which I had prayed. Im letzten August ging einer unserer Pastoren mit solchen Taschentüchern, über denen ich gebetet hatte, auf die Philippinen. 그때 한 여자아이가 숨이 끊어진 지 30분이 넘은 상태에서 손수건 기도를 받았습니다. At that time, a little girl received the handkerchief prayer after she stopped breathing for half an hour. Und ein kleines Mädchen hat dann dieses Taschentuchgebet empfangen, eine halbe Stunde nachdem sie aufgehört hatte zu atmen. 그리고 하나님의 권능이 담긴 단물을 먹이자 즉시로 호흡이 돌아오고 살아났던 것입니다. And this assistant pastor had her drink the Muan sweet water, which contains the wonderful power of God. And she woke up and she stood up. Und unser Pastor hatte dann auch geholfen, dass sie dieses Wunderwasser sozusagen aus Muan, aus unserer Stadt, trinken konnte. Und dann stand sie auf. 이처럼 저에게 기도받은 손수건을 통해 성령님의 놀라운 권능이 나타나고 있습니다. Likewise, even through the handkerchief on which I had prayed, lots of works of God's power through the Holy Spirit are manifested. Und so
werden durch diese Taschentücher, über die ich gebetet habe, so oft die wunderbaren Werke Gottes manifestiert. 그래서 제가 직접 가지 못하는 많은 나라에서 대신 손수건 집회라도 열어달라고 간청하고 있지요. That's why lots of people asked me to send assistant pastor or servants of God with a handkerchief on which I had prayed to conduct the meetings when I am not available to visit myself. Und so bekomme ich viele Anfragen aus vielen Ländern, dass unsere Pastoren mit diesen Taschentüchern, über denen ich gebetet habe, zu ihnen kommen, um dort Veranstaltungen abzuhalten. 그런데 더욱 놀라운 것은 하나님의 권능은 시공을 초월해서도 나타난다는 사실입니다. What is more amazing is the power of God is manifested even beyond the limit of time and space. Was ja noch erstaunlicher ist, dass die Kraft Gottes über Zeit und Raum hinaus sich bewegt. 제가 사진에 손을 얹고 기도만 해도 믿음으로 받으면 그 즉시로 질병들이 치료되기 때문입니다. That's because the diseases and sickness are healed only if you receive the prayer by faith when I lay my hand on the just photo. Und dann geschieht es, dass wo Glauben ist, dass ich sogar meine Hände nur auf ein Foto lege und Zeichen und Wunder geschehen danach. 또한 설교 테이프나 방송, 인터넷을 통해서도 놀라운 치료 역사가 나타납니다. Even lots of wonderful works of God's power are manifested through the sermon tapes or VOD in the internet and the books, etc. Und so wunderbare Taten Gottes geschehen auch durch die Audio- und die Videokassetten und durch Internet und Internetradio. 시공간을 초월하여 수많은 사람들이 각색 질병들을 치료받고 있습니다. Beyond the limit of time and space, so many people are healed of their diseases and illness. Über zig Kilometer hinweg, egal zu welcher Zeit, werden Menschen dadurch von ihren Krankheiten und Schwächen geheilt. 그래서 저는 한국 서울 본교회에서 예배 시간마다 전 세계에서 온 수많은 사진에 기도를 해줍니다. That's why I pray, laying my hand on the photos from different parts of the world whenever I conduct a worship service at Seoul Manmin Jungang Church in Seoul, Korea. Und so beten wir bei uns in der Gemeinde in Seoul in Korea über all die Briefe, die Fotos, die wir bekommen von kranken Menschen. 사진이 없는 경우에는 그 이름을 불러 기도해 주지요. 그러면 얼마 후에는 치료받았다는 간증들이 꼭 들려오고 있습니다. If the photos are not available, I just call the name of the sick people loudly when I pray. Then I will hear the testimony of the people who are healed later. Und wenn ich kein Foto habe, dann rufe ich einfach die Namen dieser Personen aus, die da Gebet brauchen und höre dann später von den Zeugnissen, Heilungen und so weiter. 그러므로 이 시간 텔레비전과 유성, 인터넷을 통해 함께 하시는 분들도 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. That's why I want all of you who are attending this festival through satellite television or via internet to receive the prayer by faith. Und deshalb möchte ich alle Zuhörer und Zuschauer, die über Internet und Fernsehsatellit mit uns verbunden sind, dass sie alle das Gebet im Glauben annehmen. 여러분에게도 시공을 초월한 하나님의 권능의 역사가 나타날 것입니다. Beyond the limit of time and space, the wonderful power of God's power will come upon you. Und über Zeit und Raum hinweg wird diese wunderbare Kraft Gottes auch auf sie kommen. 여러분들이 이렇게 말씀을 들으시면서 믿음을 가지시게 되면 말씀 듣는 중에도 하나님은 여러분을 치료하시게 됩니다. Only if you have the faith while you are listening to the message, then God will heal you even while you are listening to the message. Und so habe Glauben, während du dieser Botschaft zuhörst, und dann wird Gott auch dich anrühren. 친애하는 여러분, 기사란 천기를 움직이며 하늘에 베푸는 하나님의 역사라 했습니다. Dear congregation, I told you that the wonders is the wonderful works of God in the sky to change or move the weather. Ich erwähnte ja schon, liebe Zuhörer, dass Wunder sich auf Wetter beziehen und die wundersamen Werke Gottes am Himmel, dass sogar Wetter verändert wird. 지난 2001년에 있었던 필리핀 성해 때는 성해 직전에 태풍이 2개나 발생했습니다. Well, we had two typhoons right before 2001 Philippine Crusade. Und im Jahre 2001 bei einer Veranstaltung auf den Philippinen, da wurden wir von 2 Taifunen bedroht.
이 태풍들은 우리가 성례할 장소를 향해 오고 있었습니다. The two typhoons were coming up to the exactly the venue we are going to conduct this kind of festival in Philippines. Und diese beiden Taifune bewegten sich auf die Stadt zu, wo wir unsere Veranstaltungsreihe haben wollten. 제가 성회할 때는 몇십만 명이 모여야 하기 때문에 아주 그날의 큰 공원이나 또는 해변가에서 성회를 하게 됩니다. Usually when I conduct the crusade, a couple of 100,000 people, couple of millions of people gather together. So we need a very huge place like the beach or the park, etc. Und gewöhnlich, wenn ich in diesen Ländern solch eine Veranstaltungsreihe mache, da kommen Hunderttausende von Menschen zusammen und wir brauchen ein großes Gelände, damit die Menschen dorthin kommen können, vielleicht sogar einen Strand. 그러나 저는 기자회견 때 담대하게 선포했습니다. 하나님께서 태풍이 물러가게 하시거나 소멸되게 하실 것입니다. But I boldly declared at the press conference that God will change the direction of the typhoons or God will cause it to disappear. Aber dann auf die